Babay din eh, no? Jay. Bye-bye! Doon ka na! Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye. Bye! Oh, madulas ha? Jay. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye! Loko! Doon ka na! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye. Jay! Bye-bye, Jay. Bye! Bye! Bye-bye din siya. Sarap mag-samgyup! Lutuin nyo na yan! Lutuin nyo na yan! Marunong ka mag-swim? Swim! Swim! Swim, swim. Swim na! Swim, swim. Come! Come! Jay, swim na. Ay, ako na lang gagamit nito. Baka mawala yung slippers nyo. Ano ba nun? Ayaw niya muna daw eh. Wow! Ano? Wala siya labasa! Perfect! Okay lang. Okay lang ba? Ano ba ito? Nakalimutan ko may vape na. Bago lang ba yan? Hindi. Meron pa naman ako sa bahay. Uy, ayaw mo na, Jay? Lagay mga saloy. Hindi na lang tuyo ko sa atin. Tuyo ko sa atin. Kaya pa. Wow, tara, Jay. Hindi ka mo